Hey, what's up and welcome to my vlog, guys. We are here in Hidden Falls, Malabuyoc. And, ito, nakita ko. Ito yan guys. Ayan guys, ayan. Gusto namin bumaba kaso ang hirap. Kailangan talaga mag-rappel. So safety first, guys. Kasama ko nga pala guys yung The Adventurer! Walang gamit. Walang gamit. Litan lagi mo. Ay, pagkuhan nga. Dire ba tali agad po? Dito talaga madalos dos ta speak konto. Grabe, ganda dito guys. Adventure. Ito yung hinahanap namin. Lagi guys yung adventure sa kagubatan. So, kanina guys nakita namin, may nakita kaming Malakalas. Anong tawag nun? Wild chicken. Jungle fowl. Ha? Jungle fowl. Jungle fowl. Tulak kita. Doon guys, so doon namin nakita yung ano. Doon. So we will find out guys kung makaka-escape kami. Yan, asa ka yan? The ape! The ape of the ape. Patilot. Guys. Grabe guys. Ganda. Ito yung murag dagan ay tao sa ubos ay. Ha? Di nakaka-amaze dito guys yung ano. Nakaka-amaze yung lugar na to. Pero nakakatakot. Baka may anaconda, may sawa. Hoy, baka lumagpas kayo ha. Tagalog muna ako guys. So, ha? Nagihawan lagi kayo. Andito kami sa masukal na gubat guys. Masukal. Yan. But, lah. Yung basing ni sobrang tayong hadili man ni mao diri yung. Oh. I think guys. Lah. Pwede gyud ay mag-camp diri ay, no? Ang nagkumpa. Ha? Na? Yung no? So, yan. Wow. Ting man yung fall sa ubos no. Ha? Wala na basta. Ay, pasak ka na sa taas yung. Na? Pasak ka sa taas. Tuklasin. Halina, tuklasin. Hala, basta. Okay ra, kailangan ni warranty. Ano guys, look at guys. Oh. Mga girami ha. Mga girami. Yun yung packet na yan yung. Mas Ryan. Yan. Yan. Okay ra ka diha? Unsa ka? Ha? Ano Ryan?
Ha? Ayun guys. Masa tuktok na kami ng bundok. Hindi namin namalayan. That's our young and toy toy. Yeah. Yeah man. Ha? Ano nasa pa? Ano sa? Ay tubo? Ang sayong? Halibon na? Flat na? Wala na diha. Nag-treasure hunting kami guys. Hala. May parrot. May parrot guys. Parrot. So this is the video for today guys. Paalam. See you later.